नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आउ मु भी पूरा भलरे अछि वर्तमान। किंतु एई दी दिन हला हठात मोर कोन हे गला ना आपण माने देखि परथे मो एई आखिटा केमती फुली हेजी। आ हाथ मारी होनी बहुत जोर माने जंत्रणा करछि ता सेहितरे जेमति कि मु किछि दिन पूर्वरु मु जेमति कहितली मोर ए जो नाको इन्फेक्शन हेइला आ ता फଳରେ बहुत कष्ट पाइथिली। आ नाक भी बहुत फुली जाइथिला। फास्ट लेफ्ट साइड रे तापर पुनी राइट साइड रे हेइथिला। आ जहाँ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ସେମିତି ହଠାତ୍ ମୋର ମାନେ କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲି, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖିଟା ଟିକେ ଏଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲା। ଏଇ ଆଖିର ତଳ ପତାଟା ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ଜୋରରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଆଖି ପିଛୁଳା ମାରିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ବଥା କରୁଛି ବହୁତ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳେ ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା, ଆଉ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ତା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ କି ଏଇଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ମାନେ ଦେଖିକି ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ରିସ୍କି ନୁହେଁ। ତ ଯାହା ବି ମେଡ଼ିସିନଟା ମୁଁ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ଟା ପକାଉଛି, ସେଇଥିରେ ମାନେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋ ଆଶା ଅଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ମୋର ମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ BCR-ABL ଟେଷ୍ଟଟା ଯେଉଁଟା କ'ଣ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଗରୁ ବି କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କି ମୋର ଯେଉଁ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ BCR-ABL ଟେଷ୍ଟଟା। ସେ BCR-ABL ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ମୋର ଜିନ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ମୋ ରୋଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଜିନ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା। ସେଇଟା ଯେଉଁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଯେଉଁ ରିଲାପ୍ସ ପରେ ସେଇଟାର ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେଇଠି ମୋର ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖେଇଥିଲା ଆଉଥରେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମାସ ପୁରା କେମୋ ନେଇଛି। ଆଉ କେମୋ ସାଇକେଲ ପରେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଆଉ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ଯେଉଁ କେମୋ ମେଡ଼ିସିନ, ତ ଏଇସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜିନିଷଟା କମିଥିଲା। ଆଉ ମୋର ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରିବାର ମାସେ ପରେ ସେଇଟା ମାସେ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି BCR-ABLଟା। ତ ମାସେ ପରେ ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କରିଥିଲି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟଟା, ତା ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଆପଣମାନେ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଯାହା କହିଲେ ଆଜି ବହୁତ ଶୁଣିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ମୁଁ 0.1 ଯେଉଁ % ରହିବା କଥା କ୍ୟାନ୍ସରଟା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ବଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଇଥିରେ ମୋର 65% କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ଦେହରେ। ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାସରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କେମୋ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି ଆଉ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି, ତ ତାପରେ ମୋର ଆଜି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଛି ସେଇଟାରେ ମାନେ 0.1 ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ନାହିଁ, ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ ମୋ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ଭାଇବ୍ସ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। ଡକ୍ଟର ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ସେଇଥିରେ। ବାକି ଜିରୋ ତ କ୍ୟାନ୍ସର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦେହରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ଜମା ବି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୋ କ୍ୟାନ୍ସର ତ ଦେହରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କମିଯାଇଛି, ହେଲେ ଏହା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି DLI ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଡୋନର ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍। ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ, ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ରୁ ଯେଉଁ କିଛି ସେଲ୍ ନେବେ, ସେଇ ସେଲ୍ଟା ନେଇକି ମୋତେ ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବ ଯେଉଁଟାକି। ତ ସେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କାହିଁକିନା ଭାଇ ଆଜି ମାନେ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୋର ଦେହରେ କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ହେବ ତ ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ଆଉ ଗୋଟେ କରିପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୁଝିକି ଯେଉଁ DLI ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆଜି କରାଯିବ। ଆଉ ଭାଇ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବାହାରିକି ଅଛି, ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ କରାଯିବ, ତ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇକି ମୁଁ ଗତି କରୁଥିଲି, ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି କି ଭଲ ହେବି କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିଲି। କାହିଁକିନା ରୋଗ ଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, ତାପରେ ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାବି ଭାବି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସରରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛି, କେବଳ ତ ଫିଜିକାଲି ୱିକନେସ୍ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ମେଣ୍ଟାଲି ବି ୱିକ୍ ହେଇଥିଲି।
जहाँफल घर लोक सिचुएसन भी देखा पड़ूँ कहीं समस्ते भी टेंशन अच्छा कहीं माने बहुत दिन है जेहेतु मु घर को जाई पारु नहीं तो मते तो बहुत कष्ट लगुच तो से कष्ट लगुव कि से मत देखी पारना से मु जाई पारु नहीं तो से बहुत कष्ट हो बापा भी बहुत मन दुख कर बापा भी बहुत टेंशन अच्छा हुए तो मुझे भल हो गले घर लोग खुशी हे टे आउ एमती तो माने कौन कहबी माने नाक इनफेक्शन बचिक बाहर तो पुणी आखि इनफेक्शन हो गला आप देखिए केते माने फुली जाइए आखिटा माने आईड्रप तो पकाउे से बहुत जंत्रणा हो माने शोबार भी प्रोब्लेम हो माने शुचे जे माइंड टा से जगह माने यही रोचे कि कौन हो प्रोब्लेम हो जहाँ भी ना किसी गोटे माने देहरे किसी प्रोब्लेम माने सहीजी हेले जो मुहरे नाकरे ये गुड़ाक पार्टी ये सब जगह माने बहुत कष्ट लगे आउ जहाँ भी हो कष्ट तो यही कष्ट माने अधिक मत खुशी देगी कि आज माने मोर कैंसरियल माने बॉडी रे नाही वर्तमान तो जो डीएलए ट्रीटमेंट अच्छे भी बहुत खर्च भी हम बाकी खर्च हो सेटा माने खर्च तो हो चलुची बाकी भगवान को आशीर्वाद रखी से मत भगवान को आशीर्वाद माने कहीं मुझे कहूँ कि जो 65% कैंसर था सेटा आसिक जो 0.1 से माने मु भी शौक बर्तमान एत जल्दी गोटे मस भितर एत जल्दी केमती माने कमी जाइए जहाँ भी हो से भगवान को से माने जगन्नाथ को आशीर्वाद से महाप्रभु को आशीर्वाद बिना किसी संभव हो न था आपण मैंने जिते भी मत कॉल कर पचार ये जो तो मु वीडियो कही पार ये कि मु बहुत टेंशन रोली जहाँ मुझे बर्तमान मुझे माने मत खुशी लगुच जहाँ भी हो सडनली शुणिले से जिनसा माने रिपोर्ट जो देखिली माने विश्वास भी न कर पारि डॉक्टर को पचारूँ कि सर पूरा कमिगला ना कैंसर डाक्तर कहले कौन हाल तो विश्वास होनी डॉक्टर मत एमती कहते डॉक्टर भी खुशी अच्छा मु भी खुशी अच्छे भाई भी खुशी अच्छा बाकी बर्तमान बहुत टेंशन लगुच कि भाई जाइए ब्लड बैंक को तांकर जो सेल नि बहुत प्रोसेस केते टाइम लगुच ना बहुत कष्ट लगुच भाई बहुत कष्ट कर जहाँ भी हो भाई जाइए मुझे बाहरी मुझे जी कहीं भाई सरला मत माने दिज्व केते समय दिज्व मु जानी फास्ट टाइम तो ट्रीटमेंट मोर चलती बाकी आपण मानकु नेक्स्ट वीडियो रे मु आपण मानकु जदि पॉसिबल हुए तो मु आपण मानकु देखेबी कि सेठिकार माने जो ब्लड बैंक रे केमिति जो जो डीएलआई जो भाई को पाखरु जो सेलटा निया होची तार प्रोसेसटा केमिति होउची आ हुए तो मु जदि चेष्टा करी भाई को नेक्स्ट वीडियो रे आनीबा पई आपण माने भाई आपण मानकु जणेबे कि ता भीतर केते से जिनसटा प्रोसेसटा केमितिका आ केते कष्ट हुए से जिनसटा रे तो मु भी जाननी मत भी माने टेंशन में लगे भाई को कहीं सी जो छुंची गुड़ाक बहुत मोटा मोटा दि जाए बहुत कष्ट लगे भाई कहती कहीं गोटे कम समय भितर होता गोटे अलग कथा बहुत समय लगे ता भीतर बहुत टाइम टेकिंग आ सहित जहाँ भी सब प्रोसेस कष्ट तो हम कहीं मो सहित भाई भी कष्ट पाँच बाकी सी भी चाहते कि भाई भल हो जातु घर लोग भी चाहते आपण मैंने समस्ते चाहते आपण मैंने माने भगवान पाखे बहुत आशीर्वाद कर मो प्रति माने से भल पाया रखी माने बर्तमान सुधा मोर जो ट्रीटमेंट सब चलती माने भलर अच्छी जोटा कि मत मझे खुशी देता कि मुझे हॉस्पिटल जाऊँगी बहुत माने थकी जाऊँगी रास्तार गला बेले माने ये बहुत माने पहाड़िया जगह तो हॉस्पिटल बहुत हाइट रे अच्छी तेणु कष्ट लगुला तो किसी दिन है मुझे माने जाऊँगी किंतु मत माने टायर्ड लगुनि तो भावुली कि मु बोधे निज पाखर गोटे पॉजिटिव एनर्जी आसला कि ना मु माने भितर भल होगी माने मत भल लगुच भल भी थी सब जिन खियापिया सब ठीक ठाक मोर चलती तो आज रिपोर्ट भी आसला जना पड़ा कि हाँ ये बोधे माने भलर अच्छी भगवान करते सेमती भलर हो घर को जाए आउ घर को केबे जीवी सेटा मु आपण मानकु जणेबी कि मोर ट्रीटमेंट एबे चलिबो आउ बहुत जल्दी मु घर को जीवी बास आपण मानक आशीर्वाद आउ भगवान को आशीर्वाद यही भाया रखी था मो बोधे भल पाया रखु आमती मो कथा समस्ते चिंता करूँ जहाँ भी हो आपण मैंने भी भलर था मु भगवान पाखे प्रार्थना करुँची आउ एति कहबी धन्यवाद जय जगन्नाथ।